Wahai Roro Ereng Neoro Sombodro, aku pada lain leluhur bedah Prabu Basudewa. Bedah kabin kelaban sabobona TV. Cek bagus karena bedah tak atukaran bedah selangke. Karena apa? Bedah reng bebini saloka, reng bebini siapa teh dek kaselangke. Selagi om ke kepata banda, ajo on kesenyap tapi tidak. Jopre Andi anak kota benak Katorona. Benai bektosat satia bekal antik tak bekal, ayo tak bekal kalau lagi kotoran. Ejeria bukna bekal awal bekal adik Katorona. Bekna bekal adik anak kesastria laku budiare budi bulan. Tapi Woroso Putra normal lah orang beberapa otak benang ngandung Arya sangang bulan 10 are. Tapi bisa kurang dari Bekto Jeria, bisa lebih dari Bekto Jeria. Coba nama perak sangang bulan 10 are, setahun sampai 2 tahun sampai 5 tahun. Bekna tak bekal lahir kelamun darah bayi sebeda dengan kandungan nabuk Nigeria tak tersentuh kelaban cukup badir kencodo sesese kuning mas Woro Sumodro Allah kedenda tang oja. Aduh, kenapa teh acing? Engkau tertib sekejang kau amempe Dayan. Aduh, ayuna nampun ngaku ngirak. Hah? Pona bajunan aso pena era bui sastria lain optabena ajunan peneka era bui rakana tipi. Daya, kok bener mimpi datang ngereng laki, enggak tak mimpi datang ngekak emas Arjuna Paramati. Engkau bakal antik setia Daya, kok bakalan di Kataronan. Nyata naga emas yang kekepatapanna, ari anyo on nyupre andi anak, otabena andi Kataronan. Nyata nalai kepuli, keng boda syarat Daya. Hapun apa syarat tuh? Oh napa ngiring debuki? Biasa nama nabi orang antik peneka teruan kalau celo. Pola ayunan me teru kabao. Tinggal tore minta akhir ke Busahri, minta akhir ke Tromo, minta akhir ke Mentaki, minta akhir ke Yo, minta akhir ke Nikrawi, minta akhir ke Pasir, sakit aja kan. Kanjata teru kalau celo dayang. Engkau ketungakan juga berdiri kencono sesek koneng emas. Perak teroka juga jago beter. Anjabak sama kata sek ini kayak di jona aku. Emek kena.
daya biasana selumbra juga jagalan juga taungan juga kan ribes juga kaben tapi juga berdirikan jono jadi daya aduh teh ajeng namun payakin ajunan paneka ikan kocak reng bebini paneka tak kira ngandung mana bita eka bin reng lake maksud teh daya kia parengon nengka Gusti Arjuna Permati karena mana bereng lake setanggung jawab mas teh nyokopi sateja kabutuhan ben saya kasokane reng bebini cuma nyepres sesuai keadaan pola nare ngandung sudah teroka saboreng mare teroka tonona jagung teroka gedeng mare teroka gedeng teroka anggur repot kia selake saya nyari ya dayang janggok perak teroka juga berdirikan jono tuh pegang Mas Arjuna Paramanti mas tanggung jawab karena jeroy kening kocak reng lake setia reng lake panutan imam reng gebini daya tapi mun orang ngandung masa tak oleh apolo ngaban kak Mas Arjuna Paramanti mak berak buruan tik agak 3 bulan 5 bulan 7 bulan oleh di anda aceng siapa mak tahu daya engki oleh apolo kita on yang bila bolong saling sedik bila angak tak oneng buat nanam boy daya baca noa jadi kene ka apa muka 2 muka 3 Mas Arjuna Paramanti ngaton boy deh kasengkok deh yang baru mamun Mas Arjuna Paramanti arwah cuma alasan baru mamunan dia reng bebini sembenan lain selebiratin dari sengkok daya aduh tak kenging diajeng tak kenging nodu mana curiga oleh karena mana tak curiga ampun ngamalengan nongku cuma reng bebini paneka cek kantos dua-duan muntah bareng kak mek labu ongku tetiang bebini cek ampo tamburuan mek bedereng pasrah pas eka lak lonyo ongku Mas Arjuna Paramanti orena rabu kak Mas lebet tase takok baca kak Mas lebet lorong mon ojen kopohan kepi mon kun lapar nase tak eka rasa kak Mas keng mon kerong ke kerua saboten ngaronyoan kepi kak Mas orena lah rabu kak Mas dan kalau terakam pola sarang pancingan kak Mas arwah kak Mas Arjuna Paramanti rabu ongkuan daya kak Mas esang gerak kak Mas locot pei sayang etale eta endek seret ebe ambe kak Mas mak lopot beuy epakare segedeg epakare kaulera pangarep kareng segedeg Rektor pangarte dek kaule diserka panjenengan segedeng sawerana mak terona eta rana bentak aso majena kak Mas bentak aso majena cinta dan kalau berimitasi kak Mas
Aslina Mas. Epon reng padang dengan epon sambolewo benekawi Mas, nek aslina Mas. Terak bulan tada ondem Mas. Pote jening satu jenah mon aja lena segenap jaring bareng Mas oleh ngening kasajena oleh ngening kasajena mele sampai ke pasar lenta sampai jelang raja-raja dong sampai jelang raja-raja aku sayang bapak aku rindu bapak saumur anak era lupa jet aja cita besa agak Mas jet aja cita besa keringking Mas. Aduh, ngarenyang kok. Kau le mak terogi ya kamu kan hari tore kau le ngarenyang kia kan hari. Kau le korek kabin. Kau le benne bere apa pejeng ngalako, tak apa pejeng sorore mbik sangkup kan hari. Tore gantuan Kak Mas. Dan kalau neser ongko nak panjenengan benih cuma olasan Kak Mas. Cukup sedek bedai pereng Kak Mas. Roak pereng becoan toreje ende Kak Mas. Toreje ende janjai oleh takok tepat kareng jongo takok tepat kareng jongo tore ngocak mon bodo epet reng segede lagi kaula tore ngocak mon bodo epeta aku rindu papa aku sayang papa sarannya tak kira lupa sahara tak kira lupa dong sahara tak kira lupa segandeng selera daya Kak Mas Arjuna Barmati Abid umpama arelaku Arya tak rabu kok bekal nabeng karena kok tahu ke tempat pas semedin neneng ibu kita tahu daya. Oh Nabi ketika dintong ngereng songaso istirahat sakece ketika dintong iya daya leka selera ampun ebut rum arum neuro sebetre ngantos raka ebut sentok ngelaban Rabuna Raden Prasantoso Raden Janoko Arjuna Barmati Bedi abeli dek kakak potrenan epon lu mampu epon akati memperanyak eskalan selendroso ulang
monggo Kakang Semar Bagong garing moniolog tuli nyetir tandena bedepar lo Kakak Semar Ertorot mata nemu bener Bek nape bule kale Rona kale Rona Ayo bagus Asal berajalan Dengan ada pancingan Kakak Semar Orang sabar boleh beremah Yang tak kerpekeran Mada kakak Opi manis Inilah jangan Dona nangka Kepikiran lek ate nangis Jangan jangan Isangku Kali bisa matarangan asa kola sekakor Panyabis kau lese sasarengan Kalero nyon sabora Nyon sabora Ayo nyong Lolo. Ereng arama kaule. Iya mayo Dok remek karpelian rama. Geding koneng malade. Apa ini gak ada emak apa? Apa nanya? Emak ini. Hari yang kok ngereng Radin Oh, udah megang. Doba kamu mana? Radin Kakak di kode pak kakak potret dan pon kakak Oh arte pon Kak Dinto ampun depak dek kakak potren Oke kakak Semar ngereng cek katipun apa karena abdi dalem Kak Dinto tak oneng pon apa tujuan maksud epon si nek onek ajunan Kak Dinto Radin nalika bule ngajak tiga ongke kapatapan Senaus banyak jajaban banyak gudeen bule kalau bentika tetap tak abet lagi di dalam tujuan bagi leres karena mitorot debuna sang Mahadewa Kak Dinto tining petotu epon esenggen abdi Kak Dinto emot debuna sang Mahadewa Kak Dinto corakna abdi mak polek kaluara arte epon minabi abdi tak ngauli ngedek kabupaten Kaula Tibi corakna aterekong Kak Dinto Radin kakak bule pon kenging wangsit bule pon kenging petotu kota benah kenging wahyu cuk bule ane kau bekal ngandi katoron kakak leres arte epon edelem somi de epon ajuran Kak Dinto ampun eka puli Kak Dinto bila wahyu tak bakal lecek kakak leres kasokan epon ngereng debu Kak Dinto cuma bule salaki anya tak akia
dek ka di Mas Neuro Samudra. Oh arteipun ajunan Tromas Teaki ya Kak. Oke. Ngereng ya tori Kak Dinto. Bagus kalau buat Kak garing Dinto. sekali. Ayo, Kok Kak. sengaja cuma Iki. asar ngeramana. Ongke dek kapatapan. Engkok melana tak ngabareng bek nabagung. Anapa sih? Salaki usia salaki ngode. Oh, sana cago lagi kurang umur cek terogi ya uningatin. Maksudnya noro asemedi. Engki. Tahu kasangona reng asemedi. Bo, nyango tutul. Kan takut lapar kadin tuh. Orang ala guaria kotu tahu kasarat rokonna. Montak tahu kasarat rokonna pera ala ko iya tadi oleh na apa? Apa syarat rokonna? Apa syarat tuh? Oh, syarat tak mulai sakali kok mulai. Iya bener wale. Mun tak mulai sakali bener syarat tuh. Keng pernaan ben. Syarat te orang asemedi Iki. kotu notop labeng sesanya. Ula semangkade lah tare nutup labeng edopor kamar. Jeding-jeding lah tare Ajero kan tutup. labenga Roma. Oh, lain boleh gading tuh. Labenga seneng Eroma. Oh. Saya tutup labeng gak dimma gading tuh. Saya ejak notop bene entep. Oh. Artena notop labeng sanga area orang asemedi. Oh. Senaos ngiding apa? Ngiding aki keng cek masuk aki. Cak naga ula mik nutup labeng saya edopor. Kau lagi jadi. Berapa? Pokok ini tunggu masuk orang tinggal. Oh marah jadi ayo. Jari ya bodoh. Bek namun norok dek Ratin dan sengkok ngok ngereng Ratin bekton sasamedi ancor kan. Wah, jadi apa mah? Ancor. Karena apa? Orang asamedi dia cak ande bener Ratin gelek. Jarwa kan bermacana notop labeng sesasanga. Artena hawa nafsu sebeda ebeten nabek najeria. Bana kotu siap menghadapi hawa nafsu. Artena bana kotu menang hawa nafsu. Mun bak na norok sebab selakot lakon na bak na rekala hawa nafsu. Maka sumidi naratin Arya tak akan terjadi. Cak naga ula mik kun asal-asal bon ngereng dak napa Oh, tak kempang orang nyetong aki pikiran. Oh, Saya bocah notop labeng sesasanga Arya. Iki. Arya nyetong aki pikiran. Engking. Cak naga ula pera napa gerak mi atangi tak tedu. Artena notop pole benih saking polana medem. Benih polana saking gep. Engking. Njak mun beda orang sebangun bermadat ngodaden wek narwa. Engking. Iya ngabes keng cek sabek ke ate. Oh, engking. Eng. Jadi yang lebih tak sirama. Oh, ini. Sepadeng lobeng sesanga. Oh. Tapi beda lobeng selaki de dua, labeng seselaki de dua. Keniko tak abuka keng tak etoto. Oh. Tak buka tak tutup. Napa gadin to mah? Kau sih tahu, kau sih tahu. Ya, omah tahu. Aku di kabangan tang. Boh. Nopok kan, hitung dulu gua. Oh, bener rama seoneng. Iya tak abuka tak atoto priaratin biasa. Oh, engking. Mun sengkok kalaban bekna tak mampu. Engking. Ngereng kasokanipun ka Nemonan natina juna be. ngereng. Mas mede buka labang cek kancing neka bule di emas duse lake empon deteng mata ngambek nape pon tak seneng reng seretin ora samudra mede buka labang cek kancing nekok selake pondok reng serati
kok selake podo neko bule podo duka emas pokol dua kau leka kota pokol empat melekain kak emas pokol empat meleka saya tak ngambek benih pona apa kak emas dong takut tebak kau orang lain kak orang lain ayo ona kau le saporana kak emas ayo ona saporana saporatan kalau udah panjenengan seratin tiga kening gocak ring bebini sesaloka artena sesalose dalam Athena artena tak gempang nemune orang kalamun tak jelas tak jernak dek kabutena leres kak mas seratin bule seporana abid Athena tika bule ongka kapas median karena bule pengen rogina kalau bentika akabin pun lebih dari 5 tahun tak andi katoronan seratin kak mas estonaten kaulah enalek etikal sarang panjenengan peten kula kaparengan wahyu peten kula kaparengan wangsit dari Sang Maha Kuasa peten kula mangken bakal andik katoronan sarang panjenengan kak mas aduh dik mas cek bungana di dalam pikiran bule dik mas tiga bekal mabunga dek kabule motor sekalang kok kak mas nabung kak mas inalika waksit sampun tebon wahyu sampun kemereng beten kula nyupre nede juga berdiri kencono asesek koneng emas merkena sangkena beten kula tak nede juga kak dinto kak emas mak perak setahun 2 tahun sampai 5 tahun dan kula tak bekal lahir kak emas Dah jadi ya boleh dong. astaga burung madik mas mak pas berak kepikiran bule kena kodik mas kak mas mana bebanci dengan belas dia kata dengan kaula kak mas engkel nyari aki juga berdiri kencono kak mas duk ma bule senyari adik mas jak saya ngati ka teroka juga jegalan teroka juga tangere ani kok gempang sarian nadik mas duka mas mana bigati kadin tu masa engke panjenengan tak belas dek katan kaula masa engke batan kaula sengaja sarang panjenengan ngiring sariaki juga berdiri kencana kak mas tinggal nyarakin guna teroju kok tono din benih juga tono napa berdiri kencana saya ada anak kulub teroju kok tono Ari abah tak benar dong. sariaki kak emas tore sariaki mentak ebang kita jangan burungan mate mau biasanya rengatin karena boleh cuma berang senonto juga bener kencono kene kok asek kuning emas boleh tak pernah tak temu sekali kalau bercukup kene kuning mana bita ebang
kaula beberak katina papatana kaula ka emas. Nek seratina juta iki. Tak tahu nih kok berapa nih kok seriaki Ayo lek nyara cukup tonon pedir kenjono. kebelas ka emas tanah kaula kane sere Langan lagi. tanah kaula kane sere ka emas Sariaki bedir kencana padirkan jana Nih seraya cong. Duh kak bagus Aduh. Tiga Ayo. malah kau tujuh. Nggak boleh, Karat. Tetiring laki patanggung jawab Boang si melana mula. Bersih matur karatin bakon nyare ratin. oke reng laki ini gojek lejuni asapora nyari kelu jangan menyerah sebelum bertanding Ane kau tak usah tanding, ngota dinto menyontu, ay mak nyontu. menjara gini kok mak pocur boleh tak baju laki sekali Angki tidak ada baju lagi dunia babi niatika. oh pada tak temu Hah? pada tak temu Boh, tiga bola pacaran Sahri. anu sehari sapat Tiga monano, jok mole dinto lagi Mas Jui. Ani ko Mas Jui. Ini ko bujang tak laku. siapa Mas Jui wah, paguntiran. sejauh ini mana Bo. ini kok bener Mas Jui kini kok Mas Jai Mas Joy embu sake. Ini ko aktif mun bodo pengajian dekat Dima. Hadir malolo. Kingereng kat diponapatin apa ajunan kat dinto peti nyare badir kenjono tin. iya dong mang kok nyari ya nyari ya kapal seser dimar ya Rati. Ka pancer badur we. Ijo. masa bener pernah ngeding nang eba seser bedur jadi pernah beda oleh cukup bedir kejon Engking ngene hawi di bengul. hawi siapa Ne hawi. nih hawi Ki. aja orang pengalaman kapolo Oh. temor pola mek nemu tuh ya Gene kapodai nyari badir kenjono. Bener Kabarin nyari duan badir ki kenjono. nyari badir kenjono. nyari senyolonyo Pak deh Pak Mene hawi. Apa? Oh. Lain boleh sebut Nigeria. mada bulan kabit ya bulan mengandung tak terus juga bedir kejono tan Dong. Boh. Ya, Marap. Patau ya. kabar seko. Kau tahu kabar saya berema menurut pamangkina tiga kakang Semar sebelum Epon esaing kena kait di Kak Dinto anyun pamator. oke kakang Semar mada bulan kabedaan kotak santo minta apa mangki utabana minta pendapat kakang Leres karena ajunan ebektona sompek. Milana abdina nyabis pamator Kak Dinto mitarot debu natinaju Kak Dinto kadetengan suara gaib. oke kakang Semar Tining debu suara gaib Kak Dinto esaing kena tak ada ercukok badir kenjono maka puput epon atam betahun sajen raja oke mon pas 5 tahun orang beberapa aja engki esaing ken ajunan
tak siap, tak tanggung jawab. Katipun apa Kak Dinto? Bule nyaman pun lepas dari tengkah atau benar tata krama. Mon bule tak usaha tangki kan. Leres Kak Dinto. Karena Saut, ini ka ejab kabul. Narema kawinna artena pun tagungan bule kan iko Kak. Melana dari Kak Dinto ngereng ajunan kau tuh siap tanggung jawab karena apa metorot benetina juga Kak Dinto abdi telem rasana tak kuat ambar ke orang babene Kak Dinto tak gempang orang ngaput puput saya kira tak mangki cukup padir kencono mak pole 9 bulan mak pole 5 tahun 9 bulan Kak Dinto nyabe taron Kak Dinto Oh, kenapa boleh 5 tahun tadi? Kempang mah. Ayo dong iya Kempang tak nemu cukup berdiri kenjono operasi. lain bolero aja Kan sepenting lahir, mamun kan dosa 5 tahun. Kan bengko operasi manggen. iya cuman orda baru Mau operasi tak kok tanoro Oh. bennya benah karena ada syarat tekotu bodir kencono. Iki ngereng Berarti kok mau kasukan. tak nyareng kok asang aja ya. Iki Perkara kok nyare tak nemu. Iya motor berumpa. Sepenting kok usaha. leres Kak Dinto Karena jiria bodir kencono jiria purus dia kok ngeding. Apa boleh saya sesek koneng emas. artene sesekna Kak Dinto koneng emas Koneng emas kan nyalente kan. nyalente Tapi emot kedebunah para sepo. Sare jong. Apa boleh bereng malarat saya temua montak usaha bereng senungil bereng segempang montak esare tak bekal etempo. Cek putus asa karena mon putus asa jadi ya sebekal deti abek lupa kasih kau besar. leres Kak Dinto usaha dimin sayang kena tak bangki jak katipun apa Kak Dinto Ulan leso tak laksana ki bodena putus asa rohnya mana. engki putus Ada asa teka leso usaha keanggu tak lupa. leres Kak Dinto Dari aneko abek mon tapi penggakang semar. Leres. Mak beremaah are pon kata toben ondem. Bila kata toben ondem berarti tak ngalor sonar. rabeng Kak Dinto Tapi kalau pun kasukan nasi maha kubesa, ibu deki angin. Saya kena angin kini ku menyingla ondem senepeng buden are. Berita juga angin satejena aneko ciptaanna sekobesa. Teti satejena bede kabreun penapen abeli anya on kasekobesa. leres karena pun apa sayang kena suatu masalah Kak Dinto insya Allah pasti beda jalan keluar Kak Dinto Bule bekal ongke kapamoceen seanya mah Candi Sabtowargo sebede neng pesanggrahan repat kepanasan kene ko maknana Kak setembusa bumi ben langit sebisa adet di sajenggoan Candi Sabto Margo kenyaman lahu maringis ngiding nyaman. marengis marepon katipun artena apa repot kapanasan abu anyoon tak oleh ebebena atap otabena atak lain Tidak oleh be dalam Roma artinya. sabab pun beda bena atap bisa rempah pun menyetong ongkuan Kak leres bede sejarah ada ku bede nengi wilayah Lombang nyamana agung kurang dari engki kene ko matembus mak beremaah neng ecan di Sabtowargo neng erpat kepanasan kene ko bede neng ibu nata kantos sanento astana tak bisa enaungi kelabon ata maentara ata kak bukaan mon bede setikna astana agung kurang kering neko bekal ondung tibi tak kelabon bede semondung engki dari mustajab dari mustajab orang ngasomedi neng dan di Sabtowargo rapat kepanasan leres Kak Dinto leres Bener sekali itu. tapi bule tak abernga tiga tak abernga bagung tak abernga gari marepon bule katipun apa cukup katibi oh bule nete betina june dinto mon orang beberek Kak
tak oleh epalakore bre. Oh, engki. Nape Dibuka boleh lu gaul tin. epa bre pikiran. Tak oleh. Ponapa boleh ki puput sariang kak dinto. Artena mau nanti bini beberapa saya kayak si ampo sang masang mon sang masang ampo keguguran Leres kak dinto. mon saya kayak Ngeding sang bende. masang lako duson malolo jentak keguguran bila lahir anak gendeng putuh Ai. Kalau poderi kapra. Sehingga embian lambo ibu alahir gaulem ben lagu dusun. Kok tak toman dusonan. Oh. Kemon pegel kok bejeng. Gene kasih gendeng gaul. dianjurkan monandi reng bini atau beuna bini hamil Oke. ane ko babenya maos kitab suci Artena kitab suci Al-Qur'an kan. nape boleh maaf heuy kak sebini hamil saya laki selingkuh kak salpudek anda Bahaya kak dinto. Manabi imo sakiano. Artate jak nasiano caretanan apa gerak? boy tak arah bahkan kitab-kitab suci Niki jak nase pasera sora. Sutradara guru pasera punya. oh iya Mak selak se abit nyebut. setiap kok mangkate keng sengkok netebe dek kaponakan sengkok angger Purboyo si Gadot Koco Oh, engki leres. Purboyo Gadot Koco jiria antik bisa ngabur tau sa kelembang markena ngaule posaka onto gusumo rasoken dari sang hyang Prabesti Guru Jadil andele dia ya. Maule aja ke lewat bengabeng ya keng Engki. setia ben sengkok bekal eolok kelu ipatoro nade di bengabeng Oh, engking gireng. Bang dak. Angger Purboyo Gadot Koco ya be nade nak toron kok beda parlona Raden Purboyo si Gadot Koco mireng tembelan Raden Arjuna Parwati turun aketi gagah bergeso lampoi pun Kanjeng Paman dan kalau ngatur kisong kempang bekte dek sedekah Paman Angger Gadot Koco sok kembek tena bekte tarema kalau bersengkok Angger Gadot Koco Kanjeng Paman Arjuna Parwati dan kalau benengi bengabeng merek tempelan epon Kanjeng Paman bek punapa kasokanna panjenengan engkel apa ring debuk dek kabupaten kauleh Paman Angger Purboyo milana sengkok ngolok bekna engkok netebeng engkok mantoro utamana keamanan ning Kadipaten Madukara merkena engkok bekal ongke dek candi Sabtawarga kaangkui nyok turunna para dewa engkau bekal atanya sebekal engkau leju kok berdirikan jono karena
Terusnya orang sobetra ibuk tosat setia keberadaan antek tapi montak sampai tersentuh bayi neng ikan dunganna kalau ben cukup bener kencono area tak bekal lahir apa boleh perak 1 tahun 2 tahun sampai 5 tahun tak bisa lahir. Paman kak ditoka wajiban kanjeng paman nyopre usaha karena manabi kanjeng paman tak berusaha panjenengan ampun lalai enaleka panjenengan narema ejab kabul kabinna kanjeng pipi urusan keamanan cek kau beter beter kau bakal aja geneng abang neng isakere beda antasena neng idil bumi beda antarjo cek kau beter mun marajiri angger setia bakna marah ongke boleh ke bang abang cuma talik teki dari bang abang keamanan neng idina manabi ketika ditong tadi kalau nyon pamit kanjeng paman il ya tore boleh mangkat teki Kakang Semar Bagong kelaban garing sehingga bakna tak usah jauh dari kapotrenan leres Kak Dinto. Umpamana tina juna bede kaparlo minta nape usaha ketika kika Engkih ngiring kator, ngiring kator. Siap Kak Dinto Tin siap. oh good siap ya sehingga Siap. cek sampai Pak Asasa TV ya kan Ih, beda kan- dayang ya Bode dayang. Bode dayang. Bode ale. Bede garing. Mun urusan adoer jak nagawuleun. cek pasel-sel tina juna ya tak kok keguguran Iya, urusan kakan jak nangkok. Mangken Kak Dinto Raden. berbangga Mak edolem corona Raden Gatot Kaca Kak Dinto anginda corak morobo abdi dalem. Hoki geroa bila kader kocok ngeber geroa angin langsung datang artena noro arus angin berboyo ngeber nang ibang abang Kantos juga juan Kak Dinto ondung repa dari santana angin Kak Dinto. oke mun nang ibu metager Wah, geroa terjo Torjo gitu. Antorjo, Beniman Torjo. Jak nagawuleun tarjo. Wah, Antor. boleh mangkat lagi kak Ngiring nyator Kak Dinto. Dimas boleh mangkat lagi Dimas ngiringnya tore kak mas ngomong saporana dan kula mabrek mereka ndak panjenengan oten karena neko wangsit nota bana wahyu tanah pe boleh mangkat Dimas seperti kapasa berburu atau maupun etina di emas pon etina panas dingin Aduh. Kaburu Raden Rama. Dari rekong ngajong selirdo Tero Aduh. lekana mangki juga wadirkono. yang mana orang ber Reng rekong mak orang lambenar. ber keruaratin itina ganggu kerua orang sosa orang rekong made jak senga akad tiene kota kati kata jeng burungan ruwet Teker baca cong jolok nanti kasih rut ki dari berak nah Kala mano rek orang berak manglua tapi mun kabeh benen tibi ampo wow ada berak megu ban Sarota berito anto malam digakan oleh eti dari Ratin tak oleh jauh keng cek akompol Martena misa tedungan eko kotu esip neng tempat tebang sebel Ongki.
Bula monte dung lagar tak paten nengi bobo. Orang akan camara bule betika kan lain jenis. Ah. Saya nggak jaga tata krama, jaga aturan, mau letak coba besana tatang Angki. Jaga aturan nyaman tibi. Nyare angak pas bolong benalik nah. Aneh kau boleh main nggak kion. Oh, bakna aja ge dayang. Tacingnya ngereng mana bebancin dengan nasarena sarang ati naik ke payah. Iya mayu ya minta telang sepuluh dayang. Lupa nikah telang sepuluh Pak Nahri buka keboyo kenang-kenangan putra sakera Iya iya iya. aduh ngereng seasarena sarang abdina kepaya kepaya talang sang polo tinaju orang tedung magung pada amimpe pepena orang macam-macam kertak bangkun bangkun iba mas dek podrekane ate ponesono podrekane ate pon sono sono Baguk Padha tiga mau nyombong Nah, oh, nape? nyombong talang sakolo Ngereng ajaran tinaju pacempurna tutina juga tinaju setinggal tersemangkat tinaju malar moga ratin ngaulia tinaju konapa katokane pun katokane sangkung doa malar mukeratin oliarama jukan benale nape politika daya anyo ona tinaju mak poci epon ratin kaula mantra tela ngaoler cukup badir kencono pasokane Baguk
Kau besar dengan lagi mesti kasone kau besar. Rak cerak besar kan. Oh gua. Job suara naro. Job botoan. Tak terambu pula jorak aku. Mendok ontep sing ini. Mata terok apa sa bule mustika. Suara naja ejep mak tade sekar sekep. Jano ada kentek kos berat. Bodam pa kuring-kuring gedeng gua. Angki gera. Anu gera. Katumpan minyak. Tembak abit mustika ceknya mana mustika mata terang mulai apa cara anak hari mata terang apa Kanjeng Pendeta Putra Tunggal Tata Pusari Tata sempurna bila marahani kobagong alang abolong tak nemoreko dalam ate baku nama nyito alang bolong tak mereko ngareko mereka ate baku nama nyito baku nama nyito nyito wati Wanaswati Aji Pembeling Aji Pangserep Sirna Musna Kemenusan makhluk se anapas nyuk pria pangling sirap 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 sambar gelap dilawan Kak Mas sambar kelip adeka bodoh setedung toju dari serete sampuk lena aji bangserep pola ma aneka nih ora sobat Kang Mas aneka sela coba robona tak aminyak sarales sana cuculik Arya paling tak kenal kaswalayan sekali. Bau. Tinggal kamas kenika teka jalan tak kira bang rasa. Kenika pun hilang rasa. Monaneka masih bune bubine nih kakak mas. Aneka boleh ngadu mas. Deka nih bubine setedung neng ibu bune. Deka resana kojak lake bune lake. Kojak bine bune bubine. Deka boleh panci. Waria
Mau ke atas ya. Aduh dina. Aneka boleh kak mas. Aneka ke karang jangan tinaju nih kak. Kembali mas. Betul masuk kakak potrenan. Kamas. Aneka nih bukonyon nih. Aneka ke nih motoron nih ya. Main tertedungnya di nak kena ria yo. Nyari angga. Wajaruk gong nong kere. Bukan mas. Ini leka beten kula semak kakak potrenan kak mas. Rooma ampun padhe. Ho. Boneka. Bener minta asin nih kok. Mak bocor ke sorong ingkok. Oleh nyeting ada Robert. Kamas namung kak ditojok buka pengkot tebang serep. Karena nama Nabi buka tako aku wak mas. Oke betul. Betul nih kok ki berburu. Kibat. Berhasil. Ayo buru nih mas, keluar nih mas. Kau latihan mengkuda kakador kocok sebenarnya dengan ibang abang. Minana turun. Jaga. Ayo lampu na tera Karena montera mang aga alakuana setak lebur. Tapi mon peteng ampai guna lagi kesempatan dalam kesempitan. Ai. Jong, nak jong lu. Di mana kakak na jong? Taporop jadi awak na. Oh taporop. Taporop Kone kotang kilung. Soroan na tak nengali ada ke ibu keandengan. Tina jual saren jok ngerenger. Bagung. Wak Semar. Tina jual saren jok ngerenger. Wak jong iolok. Iolok etika nih. Wak Semar. Ambian mak abeli boleh jo. Hah? Kok Ambian sang? mak abeli boleh jo. Boh. Erekan kanjang. Kan kadot koco. Boh. Iya. Ngocak Raden rakangko. Engki ratin jo. Ojek tero akicon aja. Bengki kan mon nak mangken elok mon Raden kadot koco elok jo. Lah tak usah cukup gen Raden beri nak hari. Ratin iki ratin. Oh iya. Suara berita. Melana sengkok toron boleh abeli ke kapotrenan dindak. Ubada Engkau aja gedeng ibang abang. Engkau jelas nangale orang masuk ke kapotrenan. Salana keluar dari kapotrenan. Arwah dorakna beda seekebe. Siapa sekular masuk? Apa bakna? Mangken gelumator ama asu tengkeri. Tak kalah ka Pak Dahri nyambeli sape. Kamu aja tuh sobung goreng nang mas. Seston,
saya keluar masuk Bagong sarang garing Kak Dinto. Gak bisa. Apa Bodoh troli? saya kebo. Apa saya kebo? Ngeba apa? Oh, Benih lu. Bodoh saya kotong. Marah ngako yang tarana dayang bekna garing kan tinaju kan asaren tinaju tinaju asare. Coba Asal. dinaju atau benar Kanjeng Pipi Narasabendra Jiria Bungui. Tinaju neuro sembetre ngereng abungo baderatin katotoco. Tinaju asaren paling ano Kak Dintotin paling ka bingkeng ka asolat do asolat ngalaudu kajeding ka din. Astaga. Mak labang-labang jadi rosakan kepi. palang Eh. Mohon berina. Kanjeng Pipi Narasabendra. Apa norok orang? Apa kayak ekecok kalau buat orang? Dek remah mah. Napa ketok napa norok tinaju. sestona sa Kak Dinto rati Ulah aku itu sepati. ebektona ratin jenoko Kak Dinto berangkat ka angkuy asemedi abesiat dek Bagong sareng garing ponapa abdi delem sareng dayang Berapa besar te? besiat teu matoro cek sampe palako sarkasar artepon saampun ratin berangkat sateje kabule kene Kak Dinto ampun siap siaga bekto naga panika sakanjaan Kak Dinto asale sengkeuna tengah malam abdi dalem corak nalempo getur tak samar kemarkena corak na bode setong selebet Kak Dinto Astaga, mohon berita. Bula bakal nabang karena ikut tanggung jawab ke bula. aduh Saya ingat bula betul ada gitu, bula bakal nabang. ngering aduh Kanjeng Pipi Narasabendra. aduh Palang ka dito mah. aduh Beremana tika aja ke tinaju pas epain lagi. Aneko malek tepak kamalek tak edep. Derem Anape montak nyari masalah mak ngejo orang sandi laki. aduh Ngejo abu le ngare tak ada masalah. benih maling ngata edep kera maling edep. Mun maling tak edep ngejo tika. Kera mun si maling tak edep cetak Edip. orang ngejo tika. Umara kene kong ki. Bong tidu mun edep ngejo atika. aduh ini mah bode maleng baik dong sakepit na maleng harian nyari sa Beremana kang aduh tahu nak Nanti berita saran dari bula ki. engki Bula no cunana ke karaton ngamerto kumolo. ulo. Tika ngembek ratin. Artena bareng uning karena Bocah abare ngone gelu. Angki. Palasak-lasak pikiran na Engki gelu. maksudnya deki abad bareng uning ki. Obama natabang kibon ratin ngiring buber ratin. Mau natanya dinaju. Ya kabelo bodoh. Dinaju dalam keadaan baik-baik saja. Engki. Empon rat pamangkin tika ngereng ka tinapa mah. ya mayu pas mun lakar istirahat dina istirahat Boh, ngambek ratin kok. Istirahat ngambek ngambek ratin. Mapak Ngambek ratin. oh ngambek iya mayu cong Kita kok mek lemah jantung. Cek lajunya bareng ngoning cek dinaju elang. oh artena cek kabele gelu Bocah kabo lo gelu cara geneko. oh Tika oke. mon pas masial ka orang-orangan di Athena pekeru lemah jantung. Bisa-bisa geneko semaput tanorok iya. Takok ngedrop. takok ngedrop tepak ki ada yang jeri Ki tina bulu manggata ngembek Mangkat ki saya nggak ki? Ki.
Kimu lemang kata. Gi bula kalau orang ya bula nak curang ke karaton kamu Ngereng tahu mah, ngolo. ngereng mah. Bayu dong. Sehingga ibu diri Iya, Ibu tako Di. me tinajo beli tiga melpol ka bula. Kingki pon. Tina mangkat bula.